Halo guys, di video kali ini kita akan membahas tentang ekspresi bule yang kaget guys ketika mendengar gaji-gaji atau upah yang UMR yang ada di Indonesia guys. Mungkin para bule ini mengira gaji kita di Indonesia itu melebihi kayak 10 juta, 20 juta, 30 juta gitu. Lucu lah guys videonya, unik juga lah guys. Ya kita saksikan guys, let's go. You need to get $500 for first 5 years usage. So you go to that's per month. Per month, yeah. You go to the university. Yeah. You finish your school. You finish your study. 4 years. 4 years. Okay, you got your master, and then you're going to the primary school or elementary school. You're going to teach. First 5 years, you get only $500 per month. Wow, it makes a lot of sense. We meet some people, and they're like, "Thank you, like this." That's insane. I can't like. What? And food and stuff costs so much. We have another job. Yes. Most of teachers here are selling something, going to the market, being a farmers or gardeners, fishermen, or do another business. So being a teacher is not kind of a first or primary job for them because it's only 300,000 per month or even only 300, and that you get per 3 months, not every month, per 3 months. Yo. That's so much. Guys, 300.000 itu dibayarnya cuma per 3 bulan loh guys. Kira-kira cukup nggak ya buat kebutuhan sehari-hari mereka guys? Aduh guys. Wow. Right? I'm going to continue this conversation tomorrow and we're going to climb Yes. the hill because I think it's time for you to have it now. Alright, also. And for you. So, yeah, 5 minutes. Thank you so much for explaining that to us. It's actually mind-blowing, honestly. Like. Kenapa kamu suka jadi guru TK di Jerman? Karena gajinya lebih baik daripada gaji guru TK di Indonesia. Oke, bisa spill berapa? Di tahun pertama jadi guru TK itu gajinya sekitar 3.400 sampai 3.500. Oke, kalau di rupiah itu sekitar 50 sampai 60 juta itu. Ya. Tapi itu gaji itu pajak dan asuransi teman-teman. Terus yang kedua, bekerja sebagai guru TK di Jerman itu kita setara dengan orang tua murid anak-anak kita. Jadi nggak seperti oke, mereka ngasih tahu harus begini-begini ya, tapi kita bekerja sama di kindergarten kita begini, nanti orang tuanya cerita dia di rumah seperti ini, jadi kita lebih kayak partnership. Jadi nggak kayak tadi Vicky bilangnya kayak klien dan ngasih uang lah ya. Nggak ya gitu. Ini anak saya silahkan urus, nanti tahu-tahu dijemput lagi kalau udah selesai. Nggak, jadi mereka kerja sama teman-teman. Yang ketiga itu bebas membuat program di kindergarten, artinya kita bisa lebih berapresiasi, beraktivitas, dan berkreasi untuk membuat program dengan anak-anak. Kalau misalnya mereka lagi pengen nyanyi, ya kita main musik. Kalau misalnya lagi pengen gambar, kita buat penawaran untuk seni dan lain sebagainya. Oke, jadi nggak misalnya yang kepala sekolah TK-nya tuh bilang, hari ini kita harus kayak gini, belajar ini. Nggak ada kayak gitu ya? Kita fokus lebih apa yang anak butuhkan. Oke, dan apa yang mereka minat juga. Dan apa yang mereka mau ya. Kenapa gaji UMR di Indonesia itu sangat kecil sekali? Bule aja sampai kaget. Yang dia kira itu 15 jutaan. Botak tuh 15 juta. Kalau 15 juta, rakyat ini wis makmur 4,5 sampai 5 juta. Oke lah, kita harus hemat. Sehemat-hematnya rek 4,5 iso. Nah iya kan guys, bule kira kita gajinya hampir 10 sampai 15 juta katanya guys. Tapi rata-rata gaji kita tuh udah paling gede tuh UMR-nya 4,5 sampai 5 juta per bulan. Hidup dan biaya kosnya sekarang 1,5 sampai 2 jutaan. Oke, cari yang murah 800 ribuan. Belum biaya-biaya hidup yang lainnya, ngasih orang tua dan lain-lainnya. Kalau Indonesia masih korupsi, kita tuh nggak mungkin bisa makmur. Bayangin, kita tuh Indonesia masih korupsi sama orang yang di atas guys. Sedangkan yang di bawah ini menderita jerit-jerit guys ya, mencari uang susah payah, tapi akhirnya diambil dari atas guys. Bayangin, kalau 271 triliun itu yang kasus kemarin, dikasih setiap rakyat 1 miliar aja, rakyat itu udah seneng guys, sejahtera, semua punya rumah. Nggak kepikiran beli rumah sekarang. I'm from Indonesia. How much do you think is the minimum wage in Indonesia? 1,200 Sing dollars. How much do you think is the minimum wage in Indonesia? 2,000. How much do you think is the minimum wage of Indonesia? I think nearby 1,000. I'm from Indonesia. How much do you think is the minimum wage in Indonesia? I would say maybe $2,000 Per month? Yeah. It's lower. It's only around $300. Okay. Understand. It's only around 300 Singapore dollar. Only 300. Yeah. Oh, so cheap.
It is $300 $300 a month or a day? per month. Okay. How much do you think they're making Momen ketika money orang every Amerika month tahu in gaji Indonesia? Indonesia guys. Ooh, Ini orang Amerika like nih. total? 5,000. Less. 75 Really? juta. 2,000. Nah rata-rata bule Amerikanya mikir gajinya itu 75 juta. Itu maksimal mungkin mikirannya gitu. Tapi kalau minimalnya dia mikir 30 juta guys. Nggak logis deh guys. Mimpi kita guys kalau gaji segitu. $300 a month. Wow. What? It's crazy. That's actually insane. That's crazy. Average a month, Uh-huh. maybe like 3,000 to 4,000. Is it less or more? Less. 2,000? 30 1,000. juta. I'm like $20. $300. 300? Well, then I'm assuming that everything priced there is probably a lot cheaper than here. That's interesting. I did not know that. How much do you think we're making money every month in Indonesia? How much money? Let's do 3,000. 45 juta. Yeah. No. No? No. 2,500. 37 How much? juta. $300 a month. A month? Yeah. What? You're lying. No, I'm not. Regular workers. Regular Indonesia. 1,500. 1,500? 1,005? Yeah. Like 2,000? 2,000 every month? Maybe. Yeah. No, you're Less. 6. $900? No, they make 500. 300. Every 200. Guys, itulah guys pendapat para bule. Kalau di bule itu orang bule itu berpikir kalau kita di Indonesia ini gajinya itu 30 sampai ranknya sampai 70 juta. Itu anggapan orang bule guys. Ya mudah-mudahan aja ya guys Indonesia makmur tanpa korupsi lagi dan kita bisa ngasih standar UMR sampai 30 sampai 70 juta guys. Tapi guys setidaknya kita ya berbangga lah jadi orang Indonesia guys. Oke lah guys, terima kasih.